Hello, Satikan. Itu line for sale ase de. Itu. Yate kiman ase kole 95 by 70 ase. To itu bikri kurule ase. Aro itu sabi rasta ase de. Aku rasta la cinta nai. Itu bosti bitor de rasta bishi dangor banai na ase. Aro itu rasta usore ase itu lane do. Aro itu address pi moi apni ange koi dibo. Kovodo town bra apni thing bra birai se kole do. 10 minutes, 15 minutes pirale itu punchi jabo. Itu Anato village ase kushi. Itu jaga la naam do Anato village ase. To apnian gari bra hele to ini 4-5 minutes te punchi jabo. Thing bra hele 15 minutes inya lagibo. To moi itu boundary kan apnian ki dikhai dibo. Sabi itu rasta ase. Aro itu ase boundary la post. Sabi itu dikhi ase nian. Itu boundary la post ase. To ina korina itu nala ase. Chutu banagina ase matlab boundary karne. To ina sita korina. Aro itu side ase rasta. Ena korina itu side to 95 feet ase long. To moi apni kan ke pura boundary dikhai dibo. To itu sita hai kina. Riyate ase boundary. Itu full hala laga ase. Sabi. Itu full halina thaka do ase. Ete ora sita korina itu khor banai na ase. Takhan kacha ghor bi ekta pabo de. Apnian ghor kacha ghor bi banai na ase temporary. Ini apnian mati luisi kole ahina ghor paka building khan banabo mon thakile bi ahina ete buhibo pare. Labor khan aram ra ete buhigina kam kuribole na paribo. To sabi itu ase. Aro light post bi usorde ase. Itu ase main light post sabi. Main light post ete ase. To yete ora tahan light tani na ase. Busti de khan de to nohile bishi bak to light karne diktar hoi jai na man. To itu main post bi ete thaki ase. Itu karne bi itu bi ekta phal ase. To aro itu compound do sabi iman dangor ase. 95 by 70 ase. To itu la dam kinega ase ki ase. Moi screen de contact number di dibo malik laga. Apni an tade ora contact kori lobi. Ora details lo bole na. Kile malik to yete nai. Tahan bosti de ase. Itu karne moi contact number di dibo. Tade ora apni an contact kori lobi. Morom bra. Aro itu side ase. Boundary do sabi. Itu full hali na taka. Aro itu gas aro itu bera do. Itu beach te jabo. Itu gap itu nala la beach pura loi na boundary ase. To ete ora sita korina age te bathroom banai na ase toilet to. To bi dikhai dibo nge. Apni mati loile to ki labh ase kole sabe. Itu ekta invest kora nisna ho jabo. Aji kale apni 5 lakhs 10 lakhs pra mati kini na rakhibo ek sal bisi de to 5 lakhs pra kinile to apni 7 lakhs 10 lakhs bikai dibo. Itu poisa bank te rakhile iman to na pabo. Itu karne mati kinia to itu hi labh ekta invest kora nisna ase poisa. To ro yede ase sabi itu ase toilet banai na ase. Hole itu tina khan ki halia na. Aro safety chain bi palra banai na ase itu sabi. To bathroom bi to toilet use kuro karne bi apni an sabi malik khan na thaka ora alop letra hoi na ase itu han. To itu khali apni an ani post halina tina halile bi itu hoi jabo. Aro pani la bi ko chinta nai. Pani bi available ase. Borewell bi khundi kina ase. Pipe dhalina ase. Water pump to nai. To itu apni an loise kole water pump to halise kole to pani to pai jabo. Ete ase. Sabi. Itu ase pipe to bosta ora bon kurina rakhi ase. To water pump halise kole to itu use kuro pare. To tala ghor bi water pump karne bishi palra banai na rakhi ase. Itu ase kacha ghor. Sabi. Aro itu moi gari rakha to itu rasta ase. Main rasta to. To apni kan sabi compound do itu ase. Moi gari rakha jaga to rasta ase. To itu location thik Kovuto town bra alop age ahise kole apni an Anato village te ase du jaga to. To main highway bra apni time bra 5 minutes pirale punjibo. Kovuto town bra 10-15 minutes to lagibo. To apni an genuine buyers khane contact kuribi. Noile misha mishi lobole na thaki kina
ফোন কৰি থাকা টাইম পাছ নকৰি কিনা না এনে কোন ল'বলৈ আছে এইটো মানুহখানে কণ্টেক্ট কৰিবি কৈ দিয়া আছে আমি মৰম বৰা মই ডিসক্রিপশন দে নাম্বার দি দিব আর স্ক্রিন দেবি নাম্বার হালি দিব তো মালিক লগতে আপনি পুরা ডিটেলস পাই যাব তো চলো থ্যাংক ইউ